Sapa Pilipinas at to'y dagitikang runa na damdamag dito'y PTV Cordillera. Epektibo iti kalman ti price cap iti bagas may basar iti pamili ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Nagtungpal iti pamilin dagiti rice retailers iti Baguio City ngam adday iti apilada iti gobyerno ni Dante Guito para iti detalye. Tapno masigurado ti panagtungpal dagiti rice retailer iti price ceiling iti bagas nang isayangkat ti joint monitoring ti Department of Agriculture, Department of Trade and Industry, ken Department of Interior and Local Government Cordillera kadagiti merkado publiko. Ngem sigon kadagiti retailer nagugudwada pay kadagiti kakadwada tapno laeng makakomply da iti pamilin. Limitado matlaeng ti maipaayda tunggal customer ang mga yat nga ag-avail iti 45 pesos a well-milled rice. Sa ngayon makakapagbigay kami ng 5 kilos per customer, pero yung sa 25 kilos or 50, ipagpaumanhin nyo na hindi namin kaya. Kasi at least kung 5 kilos, pwede naman siyang bumalik ulit bukas. Oo. Kasi yung 5 kilos, kaya niya na busin maghapon kung ilan silang miyembro ng pamilya. Ti kaagpaiswanan na, logi da pay kano, iti panagtungpalda iti EO39, ngem ipamuspusan dalata ti aglako o rice ang kabasit. Nasaya at met kano, ti kalidad dagitoy. No pay kasta, gapot ta nalakauray sa bali ti itsura ti well-milled rice ang nakita ni Josephine, padasen na latta. Maganda naman yan dahil atis na testing din naman na hindi naman testing pero talagang kung ganyan ang bigas na 45 na sinasabi basta masarap naman may kwan din. Susubukan din. Sigon mat iti presidente ti Grains Retailer Confederation of the Philippines Baguio Benguet ani Medrano saan dapay ang masigurado no kaano nga agpatingga ti supply da iti regular milled rice kano kaano a bumabati presyo dagiti dadumapay a bagas. Iso ati ayuda anam namaenda nasaysaya at kanulatan no maited kadagiti manalon tapno bumaban ti presyo kadagiti manalon paylaeng. Farmers kasi simula pataba, patubig, binhi. Supplyan na lang nila yung farmers para makapagbenta sila ng palay na mura, mabenta kami, may benta. Kasi kami retailer, susunod lang sa ibibigay ng mga supplier namin. Dante Guito, para iti Pagilian. Kabayatan ng ertingan ti Commission on Elections ti kampanya kontra iti vote buying and vote selling iti masungan at 2023 barangay and sangguniang kabatang elections. Kasaruno iti filing of candidacy inyuswat bat iti COMELEC iti Committee on Kontrabigay. Manipod iti sigo na task force na pagbalid na ito'y a permanente a committee abuklan ti COMELEC, PNP, AFP, NBI, DepEd, ken DOJ. At dahil may bangon na kontra bigay complaint center nga umawat da iti reklamo baba iti email ken social media account. Dupay kasta, inyunay unay ito opisyal nga kasapulan da iti panay parang dagiti ebidensya kan iti reklamo iti vote buying ken vote selling tapno lalaklaka ti panaka desisyon ti kaso. Kabayatan na, ipatungpal pa iti COMELEC ti money ban. Kas panang lapad man iti vote buying, 5 aldaw sakbay iti eleksyon. Mabali na sumangaw iti kaso a kriminal dagiti matiliw nga aglabsing iti retoy. Kabayatan na gapo iti kumarkaro a parikot iti basura iti Baguio City isaksakan ti lokal na gobyerno iti panakaituloy iti panggap a waste to energy project ijay Sablan, Benguet. Iti datos ti General Services Office manipot Enero aging Agosto itagdamatawan agaro pa 194 at tonelada iti basura ti binulan amay turturong ijay Kapas Tarlac. Agaro pa 200 million pesos mo ti tinawan ang magasgastos ti lokal na gobyerno iti panakaibunag ti basura. Tapno makainot, napingat ti Baguio, LGU, amang ibangon iti multi-billion waste to energy plan. Natimat lang ti mang resort iti parikot iti basura iti Baguio, Latinidad, itogon sa Sablan, Tuba, Tublay, Winoblis area. Orayan dapay, ti mapagsalitaan ti Sablan LGU ken iti masikna na kumpanya, may naig iti plano. Iti kanito, asaan na matuloy ti plano kailyan, adan mat ti alternatibo nga dang ti Baguio LGU, amang ipasdak iti kapada a pasilidad iti Santo Tomas. It's a big amount, no? Kung pupunta yan sa general services, let's say,
Ang gagastusin lang natin dyan is mga 20 million a year, ay malaki ang savings natin. Pero ngayon sa Tarlac na, so mas malaki ang ating hauling cost, no? Pero kung dito lang sa Sablan, kapitbahay lang natin, mas mura natin. Bueno, dagiti kang ramdaman dito PTV Cordillera, maawis kayo amin ngay like, and follow ti PTV Cordillera ti Facebook and TikTok, and ag-subscribe iti PTV Cordillera, ganiti YouTube channel para iti PTV Cordillera. Balita ngayon sa probinsya, siya ni Eddie Carta, na imbagal daw.